আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৰ জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। আমি সকলোৱে অসমবাসী কান্দিছোঁ আৰু আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ সকলো। আৰু এইগৰাকী মহিলা চাওক, জুবিন দাৰ নথকা সুযোগ লৈ কিদৰে সোণৰ চেন চুৰ কৰিবলৈ আহিছে। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক। কি ক'ব আপোনালোকৰ মতামত কি দিব? अभी संडे जो अभी जो सोना का सेन जो आप ले लिया ना, हाँ, इसको वो मैं लूंगी मेमोरी के लिए। मैं लूंगी एक दो चीज मेमोरी के लिए। मेमोरी नहीं, सोना का है ना ये, ओके रख दो। रख दो केला जुबिंदा नहीं या ये नहीं, रख दो, सब रखो यहाँ में। अब आप निकाल दो यहाँ में अंदर। कहाँ से आए? मैंने दिया है ये सब। ठीक है, आप दे रहे हैं, ठीक, लेकिन वो फोटो लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप बाहर जाओ ना, बाहर जाओ। प्लीज दीदी बाहर जाना, अलाउ नहीं है अंदर आने के लिए। দেখিছে নে গেলা চিন্তা কৰক, জুবিনদা নাই, জুবিনদা নথকা সুযোগ লৈ চিনডাল চুৰ কৰিছে চুপ মানুহজনী গেলা।